রবিবার আমবাসা মহকুমার অন্তর্গত হাদুকলু পাড়া এলাকায় ভ্রু শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করার পাশাপাশি একটি জনসভায় অংশ নেন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন মোট 668 কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভার্চুয়ালি উদ্বোধনও করেন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী। জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা ভালো কাজ করছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি। আগামী 10 বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে ত্রিপুরা বলেও মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী। हमने नींव बनाने का काम किया और अब माणिक शाह के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा आपका आशीर्वाद मिला है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब 10 साल के बाद त्रिपुरा को कोई देखेगा, कोई कल्पना भी नहीं कर पाएगा कि त्रिपुरा पहले वाला त्रिपुरा है। इस तरह का परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में यहां हुआ है। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, बिजली की सप्लाई हर गांव में हो रही है और पीने का पानी भी हर घर तक पहुंचाने का इंतजाम किया है। मैं आज यहां पर केवल और केवल मेरे ब्रू रियांग भाइयों के पुनर्वसन को अपनी आंख से देखने के लिए आया था और आज मैं दिल, मन और आत्मा तीनों में बहुत बड़ा संतोष लेकर जा रहा हूं कि 40,000 लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लाने का काम हमारी सरकारों ने किया है। মিজোরাম থেকে আগত ৩৫,০০০ ব্রু রিয়াং শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার করেছে বলে এদিন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী। ये 11 कॉलोनियां आज बहुत अच्छे तरीके से बसकर भारत के नागरिक का सभी अधिकार उनको देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इनके सारों के मतदाता सूची में नाम जोड़े गए, राशन कार्ड बनाए गए, हेल्थ के कार्ड बनाए गए और अब कोऑपरेटिव बनाकर उनको रोजगारी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती। आज वो लोग 1200 वर्ग फीट के प्लॉट के मालिक है। भारत सरकार की सहायता से सबके घर बने हैं और प्रति परिवार 1.5 लाख रुपया घर के लिए और 4 लाख रुपया उनकी सहायता के लिए दिया गया है। गैस का सिलेंडर भी दिया गया है और 24 महीनों के लिए 5,000 रुपया की मासिक मदद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। এদিন ধলাই জেলার কুলাই আরএফ ভিলেজ ময়দানে 668.39 কোটি টাকার 6টি উন্নয়ন প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও 7টি উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার উদ্বোধন হওয়া 6টি উন্নয়ন প্রকল্পগুলি হল ধলাই জেলার বলুহাপাড়াতে 1,56 লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এসবি স্কুল, 35 লক্ষ টাকা ব্যয়ে হেলথ এবং ওয়েলনেস সেন্টার, 19 লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত বাজার শেড, 4,85 লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ধলাই জেলার 82 মাইল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নতুন ভবন, 35 লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত উল্টা ছড়াতে হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার এবং আগরতলা আখাউড়া রোডে স্মার্ট সিটি প্রকল্পে 25,86 লক্ষ টাকা ব্যয়ে বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহাও। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।